بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدريك بفهم عظمين وعدكم دي الله تعالى بسوط وتوترين الجبار اسمفulhu بيبت. أدريك بفهم عظمين وقال إسابقي قيام الدور الله سبحانه وتعالى إله جبار وانتكماي إله متوري وانتكم أرتب ومتشب فعلوا قربانك إنها ميستكم إله جبار وانتكم حكيبا دوس ميدو إنسان بترين بيميهم إله وجود إنكار قريس إله بسيقول تك إنكار قريس قيام الدعاء کی اللہ سبحانہ وتعالی کے متوری کمائی إله بحبون تكون إمها خلق تكون قبول قرآن دوس أدي جبار وانت رسكلام حضرتك وريها فراتك نكمة تيجين دار دوس كيت قرآن الله سبحانه وتعالى إدوه بحالة وريها تكتش فراب قربان قربا إفوبا كلام حي قربان لمن الملك اليوم ميدو بريكم بنيكم فراتك هي أدي إدوه بحالة بيان قرب الله أنواع وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وريها أبتك رحمن وانت رسكلام يتكاوني مدقريفه وريها تنقى السير داني فلا تسمع إلا همسا همهي من كنو إبس أدك إدوه النيبين فلا تسمع إلا همسا همهي من كنو إنسان ندكين إدوه ایک معنی ہے کہ دنیا کے میں ہم لیسٹر کو ایک قروی اڑتکا ایدوگا افیدی کے میدہ غربت گومائی تکیجی فناوے حلاقو مفروغا لیسٹر کو جمع کرے دوگا ہمہی میں کنون اہم ابنس کمک ابان ندکین فلا تسمع إلا همسا ہولیا اڑتک بنی اللہ اٹکا مدمولی قریف ابس فراتک ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರು ಎಬ್ಬಸ್ ಬರಾತೆಗೆ ಗದ್ದೆಕ್ಕುಮೆ ಎಬ್ಬಸ್ ಬರಾತೆಗೆ ಹಳೆಯಲ್ಲೇವುಮೆ ನೋನ್ನಾಟು ರಿಹಾಕಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ ಬನಿ ಕಿಯಮಂ ಬರೆ ಎಹಂ ನಿಯಾತಿಗೆ ಸೆ ಬಯಾನ್ ಕುರಬನಿ ಲಿಮನಿಲ್ ಮುಲ್ಕು ಲಿಯೌಮ್ ನೆ ವೆರಿಕಂ ಬನಿ ಕುಂ ಫರಾತಕ ನಿಮಗ ಜಬ್ಬಾರ ಬಡಾವ ಕಿಬರುವರೆ ಗುರು ಮೀಹು ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸಾನ್ ಮಚ್ಚ ಗದ್ದೆಕ್ಕಿ ಮೀಹು أدي الله سبحانه وتعالى فيها خالق وأنت إله كبا وأنت إله وأنت كبا علوك حق براتك بامن كبا الدعوة كرميه ربوبية الدعوة كرميه ألوهية الدعوة كرميه بين كبا إيه سؤال الجواب دين بس فرات بس يجوبا لي إن الله تعالى كلام ذات فلا جواب دبل لله الواحد القهار إكوانت كذكيري توانت قهار وانت السلام يا شيء وريها بالكبكاء وريها بارك وريها تبيتشول الله سبحانه وتعالى فنا قربا هلا قربا إذا هنين ये जवाब देने बस फरात कायना और मैं बाहर तक मुंडी बड़ा में हो गई अल्लाह सुब्हानहु व तआला हक़्क़े गंबास में पड़ता एक इब्बिस फरात के सियकोल हक़्क़े के दुआ अदी इंसान के तेरे बड़ा में जमीया एमीहे की सजा है कि अल्लाह एमीहे को नरका का लिबुकवा एक माने की काफर अल्लाह का आयत के इनकार हो बड़ा में जिक मुकाना एमीहे की सजा है कलांगे नरका का लिबान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पर यखरुजु उनुकुम मिनन नार यौम अल-क़ियामह क़यामत दो नरकई खारेक निकुन्नारेगा अदि लहु आइनानि तुबसिरात एकारुगा दे नो हुन्नारेगा ए दे नो फेन्नारेगा व उज़ुनानि तस्माआनि अदि de kamfe onnaraka de kamfata aduive
ولسان ينطق adi wahaka dakka dulek e karuga hunnanaka delo de kamfe wahaka dakka dulek hunna kare naraka tere nikunna adi hunane inni mukkiltu bi thalathatin timanne ki tim mihaka hawalu porifa parat tegmane ki tim mihake kanta emi hunna okoba devma hawalu porifa parata ki me timanne furta mihaka dibonani bikulli jabbarin anid nokiyaman terikom jabbar Allah ka ayat dogo ilahu ayat ka farsaraho rasul bekal risalat dogo e risalat kai Allah ka anutakun nagamda purasala ekala ke deenam nistaku varnamuri mamuta banduko dimuga jabbar nimu nokiyaman terimihu bikulli jabbarin anid وبكل من دعا مع الله إلها آخر أدي الله فيها إكلام يا إهم فرات إكلام فيها إهم إله بتو إكلام فيها إهم فرات إله بتوغا بلاغم في ميهم الله فيها إهم فرات على كرمي أدي إله إهم فرات باوري في ميهم أي جوانا ميهم تيمنا ميهم كمغا إبنني وبالمصور سورة وفدامي سورة هدامي أي ديريتك دي سورة هدامي ميتين فراتا عقوبة تبا تيم فرا هلاوكو إميهو نركا كندي وانتكا نركا كترين خارج من يكونني نستم نفند ودا إنك كترين إميهو جهاز نركا كندام ميتارم مي دهكو دني بودا مي كبرور إميهو منوبك أي الله سبحانه وتعالى ذات فل حق وجمع سيفله النبي صلى الله عليه وسلم أذكر تحاجة الجنة والنار نركيا سوركيا ده تريغا بہت سے ہی تو ایک فرات ده تريغا واگ دیکھ ای کم فرات کی بس ایک تو کم بلا قیام الله سبحانه وتعالى ایک چکی الله رحمت سورگے انترکی الله عدل ورک نرکے هم دترکی الله سبحانه وتعالى دتم سورگ فدا پنیلا کیمنتن ہے جزا دے وٹک نرک فدا پنو کیمنتن ایک سزا دے کے وٹک دترکی سکلاوگے ماتری مقصد کو فدا پدت اے ممی دتنو گورے کم ترے کے بس ایتن کو میں قران کو مسکتا ایتن کو ملکم گوا کم ترے بس انت تنا دے کو دکا کہ بندے کی میڈ کدت پورا تن ایکتم فقالت النار نرک میں بننی أثيرت بالمتكبرين والمتجبرين تمنى خاصة كريفاوني بوداوي ميهوناي جباوي ميهون هلاكواش إجمالا كي ورا ماتيوري كما كي تمنى لبه الله تعالى تك فرسارة وإله وجود إنكار رسول بك ورسالة ديكون هذه ميهون هلاك قرآن كنا كي تمنى ميهون تمنى بيتكسو بك इन्हीं सजा दे कि तिमन्ना के तेरे एहमा तिमन्ने की वरा मातिवरी फराद के वरा मुहिम फराद के नरके बोना एई जब्बा बोडावे के मेहु हलाम पुराण तनकी ए तनुगा कम गवात एई नरके लिबे शराफ के नरके देखें अल्लाह अदा तेरे मेहु ए तनुगा अजाब देबे तने कमगा ए नरक वेगिंदा أو من میں اسمفلhu کا اتنا دار دعا تھا کہ بار کو ایسا ہوتا ہے پھر اور آپ کو کیا دعا ہے میں اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني جیسے کہ میں اور میں کیا دعا میری طرح کا واجبرني نی اسمفلhu گڑیگے انسان ہے کدا اب دنوجے ہے دینے ہوئے اور میں اسمفلhu مانا کیا الجبر एक माने इस्तकों के उनी का मिस्तकों ने यही तेरे कम बेनुमा उरिया का में यही तेरे वेदे पर एमने में आई बाबा फिगू फेक्तो का आपको फेंडना नहीं देखो ना देर आते किस मैं आपको पाऊँ तेरे के मशहूर फते की बोलती ज़रूर कमाना थे हकम रे बादत फतो का तहारत का बाग बोला जबीरा का फेंफूम का जबीरा की निहा के फार बंडुगा अड़ा
base ganu faren murejjam zakhami murejta mate galapana base ganu me mekene jabira ehma e base ganu ge zariyai e unika wote balikashkam fubade kana bindal gosiya meta galunu ottu melane oshi alane dandi bade uni mihana plaster melane alage e balikam me hifatta ne insana ki ena amille ebeskame korebe ene ka meskeven ene ka mesboe ene ka baye ke jan shifa besn hoden ebeskame insana ka nukorwe Allah ena ehi teri wadiya piya noni emmi maawma midane wajboroni me alage unikam fubadda debba me alage emme ha kamaka me alage ehi teri wadiya gannawa ande ei al jabbar alli wondigamba hame ke nibarengi ekala era kuram bala ke ehi teri kam follow kodde duniya ke maddi huriya asbab take eya dekola muttas maddi gotum balarbe ehi teri kama madad libele ebbes mage fenda nenhindu gaves al jabbar iradu karba finama emihaka ekala ehi teri kam follow kodde ba eka hurahennele ebbes farat duniya ke sahutaka bes eka hurahennele duniya ke bes baraka bes eka hurahennele ei al jabbar meha eka etan iradu karba ehem bima al jabbar awna imama hiduga algon men ge emmeha uni kankom fubadda debbato algon men padima shifa debbato algon men rizuku debbato algon men eki izzetterin kamga labbato jismani gotum des wargoda mi hukamga labbato azumu gotum des algon men uni kankom fubadda debbato noriha kame edenje parataki ekam me pradana ke bifawa hame ken para al jabbar subhanahu wa ta'ala efoga me ismufulhu argument malafa den argument eburilla meti hama me ismufulhu golum horik ehen ismufulhu miya vidigen argument ekko genewkam ga inames mide ismufulhu maada argument ekko genjone sendames horik al jabbar me ismufulhu abe kon deke friwaha meta argument sekundi gavrejia hama me ya vidigen argument me ismufulhu wa dekimas vidigen dana ko felen ei kit Quran ka al jabbar me ismufulhu vidigen bayan kora fa ara ismufulhu al jabbar al mutakabbir المتكبر के माने कि लफ्ज़ निफा में वनी الكبر كبر निफा लफ्ज़ الكبر أي नक़ील الصغर الكبر माने कि कुड़ा के इदिकोट माने कि नी कुड़ा में के लिए हम विस्तार भेने वाला कुड़ा आगेनो नी साइज़ो को तो कुड़ा बोड़ो कुड़ा एमा कुड़ा एक इदिकोला की बोड़ो الكبر एमा में कोडाग इदिकोला नेगिफावच बोड़ का माने क्या किबर एक इदिकोला की कोड़ा वकिबर अम्र जालहु कबीरन एक माने कि इच्छ बोड़वच्चिया इच्छ की हैबत बोड़वच्चा एक इज्जत बोड़वच्चा एक शरफ बोड़वच्चा में मिके अल किबर एमिमा ए माना नेगिफा लफ्ज़ अल किबर यूसुफ अलैहिस्सलाम का हादिसा है यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेलहट्टी मिस्र के अजीज का मिकमना Yusufana hitavegen e gandortere lehingaage kantata raftere feturige rafterega anhentakun gege terege wahar dakkam peshima ekamana berum fului ekamana me jehe hundabula ekamana ekade faan so biwa asar ikura asar helmiuna bes dakkam be timanna mikakka me dimawani timanne control nukura isal kanka dati e me hunna bes dakkam be ekama dakkam berum fului कदेमन ने कहे पान करोना कदेमन में सवा अस्को हमारे हम उसूल लटका रखा एक मई एक सारे का उसूल लो मियां हमारे लटका एम बिमा एक मना हम भाई हम पे करना दे कमरना दावत दिब्बा फैमे होना बढ़िया मेवा के बावत का अच्छी दिब्बा एक ने पान बात विदालोई फकाल तखरुज अलैहि एक मनो पुरमच निकोड़ा فلما رأينه كمرنا كيف فرنيما أكبرنه إذا كلمة يقول مرادكم بواقعه أكبرنه قرآن الله فلما رأينه أكبرنه كذلك كمرنا فنونا غتيما وتفنونيما كذلك فانو ملوبا ورم متوري هابته كمرنا هيتك بريبي يوسف عليه السلام فنوني
أكبر نهو التكبير متمانك التعظيم එකලෙන්ෆානුගේ සීදා අමලුගේ කමරුන ෆෙරුනීමා එකමලුගේ හිතව එකලෙන්ෆානුගේ හැබත වර පොඩුවේගෙන් ශක්සියත වර පොඩුවේගෙන් එහෙම කුර්ආනුගේ ලෆ්ස් බයන් කරාවති අක්බර් නහු අක්බර් මානේකි බොඩු එක ජාතුගාස් අදි හැබතුගාස් ශරෆුගාස් මතිවරේ පොඩුවච්චියම් ඒ ලෆ්ස් බේනු කර අක්බර් නහු වල් කිබර හුව අර්රිෆාතු ෆි ශරෆ් إذا قريبوما بني الكبر هو الرفعة في الشرف شرفك ماتيريو ميكمان كبر مالك والكبرياء مالك الملك أي رسكفان ولها تكتشك بريفان الملك الله تعالى يقرأ بني كيد قرآن أي فرعون دكتي واحد حكاية يقولك فرعون أي ني موسى عليه السلام هارون غفانا දෙවේකරුණා දෙතරේක හිඟාදී හිවාර කුර්ආනක බයන් කරාපොලි එනිගේ වාක්‍යයක හිකායතකට බයන් කරාපොලි وتكون لكم الكبرياء في الارض فرعون ابدس مدكني ريتون مي دميهنكي تبامهنك ميتوري باغوي ريتيغوي دوكلا يوغا فساد කරමුලේ දෙමිහුන්නේ එරබුනි ඉන්නි අඛාෆ අන් යුබද්දිල දීනකුම් أو أن يظهر في الأرض الفساد تمنى ورا بيرغني إدميه تبانه دين بدل كفارة هذه بيموجا وتبيموجا إدميه فساد كفارة تمنى ورا بيرغني فرعون بيرغني قالني رأيتوا دين بدل كفارة هذه موسى كفارة هارون كفارة تبيكلو بيموجا فساد كفارة فرعون بيرغني ولا تبينه كي رأيتوا كلامه مصلحة تكا رأيتوا نهيده ولا مين كميدك تبامهم دين بدلكم أن يبدل دينكم تبامهم دين بدلكم دينك فساد كفانة آورم برا بيرونه أي فرعون مي سياسي واقع أي سياسي ورين أبودوس أميون كمل مصلحتك إبليس كم تقرأ رأيتونك دين بدل ودارة رأيتونك جيبا ريودارة رأيتونك مين أبودوس إبا أروان إبا أبودوس لك أمينة سيقولني ඒනේ කෙම්බොඩ ෆාසිල් ඒනේ කෙම්බොඩ මුෆ්සිල් එන්න මුජරිම් එක ඔක්කොස් ඒන මේ දක්කනි මෙහෙම දෙකන්නේ ඉති මොන්න නෝල අදී ඉදබේ කලොන්න මුඛාතබ කම්මේ ෆිරෞන කුනනි ති දාවතුක නතිජා කි මීහු තිපුරා මසෙකතු නිකුණා නතිජා කි වතකුණ ලකුමුල් කිබ්‍රියා ෆිලා බිමුගා දෙන් කලෙමන්න වෙරිකම් ඔන්නානේ ඒ මානේ වෙරිකම් ආගේදී ඇති උනේ වෙරිකම් අවලේ ඔලෙම කැතියයි වෙරිකම් හොදම් වෙන්නේ දීන් ගවාගටි දක්කනේ එකම ඒනා හොදු බිරුම් මොනේ නේ වෙරිකම් ගොස්සානේ ඒ ඒනගේ හිත කොයි මේ තියෙන එකේ ඒ ආපකොම් මියු නිස්නානි ඒනා උනේ ගොතසේ එහෙම සුලේ ඒනා වෙරිකම් ආනේදී ඒනා දෙකොළ ගන්න එන්නේ නා වාහ දක්කා කොන්නා දෙන් එහෙම මිය ඔක්කොම නීති ගවාහ දක්කේ සේනා දෙකේනි එයිම දිවන්න මේ උනේ උඩනේ بتاعك وتكون لكم الكبرياء تدميهن بمبا كبرياء أتمو يبهوك معنى كيف فهوك تدميهن بمبا أمريكا هنا الكبرياء معنى الملك أمريكا هو كيت القرآن بقى السفر وارد الأسباب إن آية بيجي آمك تقرأ مكيوم إذا آية سورة الحشر بتالي السورة أي العزيز الجبار المتكبر أدي كيت القرآن بقى إهن آية تكوبا مي اسم فلا بوله إهن اسم فلا بيان قراف أي الكبير يوم إمانة كارجار إمانة ده كل اسم فلا سورة الحج الفصل الدولات وحي قرافني وأن الله هو العلي الكبير أما كشر الله سبحانه وتعالى ما توري وانت حاب وانت رسكنا العلي الكبير العلي مالك ما توري الكبير معنى کی حابونت اکلا کے ذات فلوگاس حابونت اکلا کے عزت شرفگاس قدرت کماس وريها سيفلگاس ارتو کمچ ماتيوريونت حابونت رسکلا کلا الكبير می معنی کا می اسم فلو می استعمال قراف الرعد سورة النون آيات وهي قراف عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال والشهادة الكبير المتعال එකලාගේ ಈ ಗೈಬುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಕmek ಮೊಳದ್ ದೆನವಟಿಗೆಂಬ ಅದಿ ಫಾಳುಗ ವಾ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಕmek ಮೊಳದ್ ದೆನವಟಿಗೆಂಬ ಅಲ್ ಕಬೀರ್ ಅಲ್ ಮುತಆಲ್
الكبير إجمالك هابونت المتعال إجمالك ماتيري وانت رسكنا الله سبحانه وتعالى من اسمفلو الكبير من اسمفلو إمانك مساسة هم العلي من اسمفلو بديك مساسة العلي إمانك ماتيري العلي المتكبرة الكبيرة الجبارة من جاكنك إمانتك الدين كده اسمفلو تكي Enme kalau ismufulhu kis, ismufulhu ada ismufulhu ada baat tapi bukan ismufulhu mana orang mengke mi arai bahuga kudu tafawut bayan futas orang mengke bahuge lokal tu terikam mi tafawut bayan kudu loge puri orang mengke ilmi fember wasmiga bayan kurunga untuk boleh mengadak mau kabul kur mi ismufulhu tapi mana memberani habon tekamai material tekamai अजी हम एहम में कलांगे इराद करे गोतक कलांगे पुरिया का हिंगवा तदबीर करे मार अळतम गेम्मे आकंदिते के बलहंटम के माने अल्लाह सुब्हानहु व तआला बिसुफल कता अल कबीर अल मुतकब्बिर में इसुफल कौम पूरे मिदनी में इसुफल के माने की فمعناه الذي تكبر عن كل شر पुरिया मुबाकमकुम मातियोरेगबा التكبر पुरिया मुबाकमकुम materi fawai mana ki embes no baakame ilah hadratun bes ilah hame embes no foraka ebbare ma mate ka materi wodiga ba fara ay al kabir aw al mutakabbir فسبحانه وتعالى تكبر عن ظلم العباد أرتكون أنياغري وديغتهم materi wodiga ba fara المتكبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي قدسي حديث الله تعالى فسوف القرآن يا عبادي كان وحي كريكم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا هم كشور أن يامركم تبغى إله بزاد فلوك مجبري حرام كربا في أدي تبامي تريغا بسي حرام كمكم غلبي فلا تظالموا فالتبامهم إبقى بانبقى أن يامر الواس هم أن يامر أرتكون أن يامر يوديكتهم الله فديوديكم متوري وديكم أي أن يامر وديكتهم كي بيسا إفدا دهدرجة كم الكبير المتعال مقربا إفدا دهدرجة كم على كم أنيار وديكتو إبس إنسان كبيسا وديكتو عدلهم اتباعهم أي الكبير المتعال ذات فلوكا شرف فلوكا عزت فلوكا سيا ماتري براتك إكشي كم كم نويكي إبس براتك بين إنسان كم كم كلهم إبس القرآن الله فلا يظلمون فتيلا إبامهن बेइंसाफ नुपुरवेने फतीला के इम्बरस फतीला की कदुरु अगुमें फलादी माए कदुरु के कोशा कदुरु बावों निका फोनी बाया देते रहेंगे ना तुनी फहने वाला तुनी फशल नहीं लेकिन फतीला अरबी लगे वाला के ना कदुरु बेरुपुर अभी निगो नहीं गया फतीला को नहीं कोचे के वाला पुड़े चे हमको अल्लाह फेनी पुड़े चे तेरे में पुड़े चे फतीला वला युद्लमून फतीला Fatilah member segala kita kuda member bes elah mana beinsa hame kuda ikive gantu ei al kabir al mutaal beinsa ko kalpal kura farate ki aslu agi gatuga kommes niye ka detre ko na hasade filwar kommes niye ko nulir kome gotu kura kome ei timag huri aniyamrikama timag huri negganikam gesipenge efada kama Allah edu wodi nuganwa එකලාග උපෝගත දෙවණිය සිද්දස් හාලේක එකලාගේ උපෝගත හාජත් තෙර වඩ ගෙන නෝ අදි එකලාගේ අතර මිහා කො ෆෝන් කමෙක්ගේ රුලි කෙනියක බේලමක එන්නු අදුවරික ගොසුට්ටේ අදුවරික මිරුග එම්බර ඉතරක ඒ ෆහනාලේ නුදානේ එබ සින්සාර කදෙතරේගේ කිතෙන්නේ වරබද බොඩ අලියාවරිකම් ගවිස් එහෙම තකබ්බුර මානේකි අලුතකෝ හැම පරිවම දෙන්නේ අනියාගරියුමුගේ කලාව තකබ්බුර වඩගෙම්බේ හැම එහෙම මඛ්ලූකුගේ සිෆතකයි ඉව්වතරුම්ගේ සකලාගේ තකබ්බුර වඩගෙම්බේ නැතිවරි වඩගෙම්බේ අලුතකුගේ එබ්බ සිෆේක ඉව්වතරුම් කලාව මතේ වඩගෙම්බේ අදි අලුතකුගේ කලාගේ අමෙදුගා එකලාගේ දීන එකලාගේ මෙදුගා අදාලත්තිරි වියස් එයින් එබ්බස් කරාතිගේ හොඳබුලෙන් එකලාගේ ෆෝර්මුම්ගේ සකලාගේ මතේ වඩගෙම්බේ කිබුරේ වඩගෙම්බේ एबस पराते को बोले कलागे उफोरा हम में एक कलागे
ekalaga rabbon takamuga as kiburu rodigem ba fara takabbur rodigem ba fara ebbes farate noy rabbon takamuga ilaha baagariwa khaliq kulli shay puriha takecce ufadde farataki Allah subhanahu nge gotum se kalange al kabir al mutakabbir kiburwari matiwari want farat emmi manata mi de ismufulhu gawun thega al kabir ko maana ga خطاب إدارة فاول الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن فصغر دون جلاله كل كبير الكبير أي متوري وانتكم هريا سيفولتك فريها ما يفعل فرات عزتاي شرفاي متوري وانتكم هابا وانتكم هريا سيفه فريها ما فرات الكبير كي एक नतीजा है कि फसवर दून जलालिही कुल्ल कबीर एकलांग जलालवंतकमा मतेरवंतकमा किबरुवंतकमा पुरिमतिगा पुरिहा तकिच बड़ी निकमत करे एर मुकाबला करे निबस फरात नोए एबरो के हावंतकमा मतेरवंत फरात है अल कबीर सुब्हानहु व तआला एमा खुलासा है कि एक तकब्बुर माने कि तकब्बुर अन कुल्ल सूइन व जुल्म पुरिहा मुबाकमा पुरिहा अन्याय को मतिवरी वोडिगम बाफर किबुर वोडिगम बाफर التكبر عن صفات الخلق وعن مشابهة الحوادث خلق تكون إمها أوني صفتك أوني كمكم تكبر ووडिगम बाफर خلق تكون إبس عمل كلام نسبة نكره معناه कि أوني إبس كم كلام نسبة نكره التكبر والتعاظم على كل شيء دونه أدي هريها تكج كلام ذات فيها هريها مخلوقات تكج مچن هابوانت متيرونت فراوي المتكبر سبحانه وتعالى مي اسمه أقول إمام باروغا المتكبر أي أقول ربكم أقول قبول قرارغا الجبار أي أقول ربكم قبول قرارغا الكبير أي أقول ربكم قبول قرارغا الكبير إمام بابي المتكبر إمام بابي الجبار إمام بابي هبو أي إمه أنا بنفسك إمه بودا इतबार पुरंजे फराक कमवांजे एक ही वेगंदो एन फहतुगा एन एफरात अलकम कुरा एन एही तेवेदे एन बली व शिफा देबा फरात कगेना ईमा पार ए फरात की जब्बारवंत हाबवंत मतिवरिवंत इराद कुरे बिकुम कम कुरम प्रदान कर लिबोडिगे बा फरात कम एन यके कुरा कम जिया एन एहुरी वरम मतिवरि बार के हिमायत रखा दे कम एन एहसास के जरिया है ना कबूल को हकीकत के दुनिया के इम्मे का मिस्तकुल तिमन्ना देखो कम प्रीवियस तिमन्ने फरात का इमाम व फरात के अल मुतकब्बिर का अल जब्बार का अल कबीर अल मुतआल का हिब्बीमा अल कबीर अल मुतआल अल जब्बार का अमरुफुला खिलाफ का हम एप्रेसने को एप्रेस गेल भाषा का उदरे अदि निला एदे कंतंगे कितन बोड कितन ओंदबो का मेक्कमगा अळतकुन नंगीवियस الجبار مما فيها المتكبر كما مما فيها الكبير المتعال كما مما فيها ينظر السنة فرات النك أهمما مسلم ميها مؤمن ميها اسمفulhu إيمان ميها بيتك ورب متور يقين هنگم جومي وفدين دار حقيقة اسمفulhu إيمان وينا एमियको मीहें के तायद लिबिगें मीहें के सपोर्ट लिबिगें मीहें एनक फातुगा ಹುರಿತೀವೆ ಏನ ತನಕ ನಿಕೊಂಡೇರುಗ ಏನಕ ಫರಾತು ನಿಕಮ ತಾಯ್ದು ಕೂಡ ಹುರಿ ಮೀಹಾಗಿ ಏನಕ ಫರಾತು ನಿಕಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹುರಿ ಮೀಹಾಗಿ ಮಾವರುಗದ ಬಾರಂಗುಲ್ ಫರಾತ ಲೋಕಗೆ ಏನೆ ಎಗೇಕೋ ವಜ್ಜ ಏನಕ ನಫ್ಸುಗೆ ಎಬ್ಬೆ ಸಲೀಕ ಬನೋನ ಈ ಕಮೆತ್ತರೆ ಬೋಡುವೆಗೆ ಕಮೆ ಗೆಹೀತಿರ್ ಕಮೆ ಫಾತು ಹುರಿ ಮೀಹಾ ಗೋವಾಲಾರುಗ ಏನಪಡ ಮಹಕಮಸ್ವಾನ ಕಲೆದು ಅಕ ತೆಕಿರತ್ತು ಕುರಾನ್ ಬರಕಲ್ಯಾಸ್ಮಿ ಎಬ್ಬರು ದೆಲಿಹುಂದೆ ಕೀನೆ ಹದ किमन्ने के जन्नते कुरान का एक कहने नुआना रब्बा इमाम में कुन नमिया नुआना का में कुरान का में नोना एक मसले का बनी आलगन में अतीदा आलगन में अल्लाह दल्लवार आलगन में बहितंगरा अनेक का एक बाण बाव अनेक का मिकम हिंगान बाव नी दल्लवा फरात का मसले मूसा अलैहिस्सलाम दिल्ली गुदत दिल्ली मा मूसा खान कौम के मीउन बली इस्राएल हुआ एक कलेफान वड़ा गन्ने हिंदू बड़ी का एक कलेफान निकम वड़ा गंगिरुगा फिल्म नोती फिरौन के लश्कर फातु कुरिमच्चे बला कुरिमत्ती का कांडो में
دان ابس تنين موسى فانو اصحاب بودمندي قال اصحاب موسى إنا لمدركون موسى فانو اصحاب صحابين دنمندي ආහාරෙන් අතලා ගන්නා නෙමෙයි මාධ්‍ය හුරියා සෝබතක බැලිරුගා කුරුමති කණු අශාවෙන් දෙවේ එබ්බේ සරන්නේ ෆාතුගා ෆිරෝනුගේ ලෂ්කර ෆාතුගා සමපුරීම මාධ්‍ය හුරියා සෝබතක බෙදිච් එකපලි කබීරුල් මුතආලා අස්තු හගීගතුගා ඊමාන්ගේ මුරි मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब की قال كلا فمهلا انكم انما يا ربي سيهدين तिमन रब ओडिगे इलाहु तिमन मगतक اي الكبير المتعالى अस्तु हकीकत इमाम मुरी ईमान बहुवरिया इकबार माद्दी हुरिया सबत के बेगुनी वाबस रब ईमान के मुरी ईमान बहुवरिया के कबूल करवे यकीन करवे रब तिमन मगतक एमे बोले إن لمدركون قال كلا إنما يا ربي سيهدين إذا مهلا أنكم තිබන් කලේ පාඩම තිබන් රබ්බෝඩි ගෙම්බේ එකලාම තුමඩ මගේ දක්වන සලාම් මඩ මගේ දක්වන මග දෙක්කේ කණුන්නෝ කණු දෙපරාතන් රුවා එකේ පාන මග දෙක්කේ සෞර ෆර්මදා ගෝඩාගා එකේ පාන හයිය වෙයි මාස් මුරිහා කොතක මාද්දි කොතක මුරිහා කව බෙද එනකම විනාලේ නාවුල්ලුක විශ්යාබා කුර්මාවුල්ලුක බිස්මීනි වල්ලාහු ශානිතුහුමා තිම්මන පරාතේ කොතබා ये देफरात का है वो अल्लाह वोड के बाद फरात का देते रे कोबाय करे फान विष्णु फुलकी माने कि एमियो न फेरोनस बंदन का बदलो दे रे मोना ए अल कबीर अल मुतआल असहरियत व इमाम في القرآن الله تعالى حادثة بيان القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا كذلك اتباع النصر مدلس فقد نصره الله كذلك نصر دلبي إذ أخرجه الذين كفروا كافروا يميهم كذلك رحل نرد دوبا ثاني اثنين دليل بتري اككم كذلك يدوبا إذهما في الغار دليل هولا تبدوب سرفدا هولا تبدوب إذ يقول لصاحبه එකලෙක්පාන සාහිබ් නිහාය බිදාර විහිලේ ලා තහසන් කිතාබන කුරාෂ ඉන්න අල්ලාහ මඅනා ආරවන්න අල්ලාහ වඩිගේ මාකකෂ ඒ මුස්ලිම් යා හිතුවා මේ මතය රිස්තු ෆරතක ඊමාම මුෆද්දාද යකීන ඒ යකීන වගන දිරුලජේ ඒ ඉතුබාර වගන දිරුලජේ කොම්මෙ වජක මෙ දිවාවිස් ආවගන මෙ බාහුගා අල් ජබ්බාර් අල් මුතකබ්බිර් අල් කබීර් අල් මුතආල් වඩිගේ මාක එකලා එනින්ම ඉවතක එකම හිඟානක ඒ හිඟමචෝ වේන ගිත කොනජේ කොම්ම බතක කොම්ක හිඟා දියස් ආඛිර නතිජා නිමිගෙන් දාඩි ඊමාන බහුලවරි මෙචුගේ තෙරේගා කොළකොළ ලඟ ජහව හෙන්නස් මෙචුනි මේරුක ගදවාණි ඊමාන බහුලවරි ඒකේ නුක්ත බයිෆාර බලිවියේ හිවා කුලේමෙන් බලිවියේ හිවා सपोर्ट करामे बलि वेच्चे हीवेन अडुहुट्टा देतका चौकारस इलाहु निम्म मैपोते मेचुनि में एई तकवा वरन से हेओ निमु व्यक्ति अल्लाह अंगा एम्मे फहु नतीजा की हेओ निमु तकवा अळुन रेगल उठो देने में बिंबस अल्लाह सुब्हानहु व तआला रोट्टे कोत फिरे देवागा क़यामत जो होगा सुवर्गेगा एमिहुंडरे एवस काल देबण अहोम दुनिया का बिगुन तक कोड मिलबेगे मुळेवो अल्लाह का निया को एम फो निमु मणि ए बिंबस अल्लाह ताला ईमान बहुरन देबर एम कोल्लक में हिंदियस एम में फो आखिर नतीजा है कि अल्लाह वरेव या गोतता एनु गोतक नुएल में भी कमे दुनिया कोम गोतक अंत हिंदियस इंसान का मुसीबत आयते दिमाग तनी हाल कुरमति विस एम में फो निमु मन الجبار المتكبر الكبير المتعال ورسوا نما وقت يا خلاف مسلم رنگا هم एक बच्चा इमाम मीहा हितुगा वरम बद यकीन होना चाहिए ओद कुरान में जो होगा असली है तो ओद कुरान में हादिस आगा मुस्लिम बलिवी काफर उन्नत अदि इन्होंने मुस्लिम बच्चा गदका उन्नत में उन्नस असली मैदान का मुस्लिम बलिवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं असहाबे करना को खुद फरमाने गए अरियो में कहीं पाऊंगे असहाबे को कि भाई वर मत दे अबू कुरफान उमर फान अली फान पर देखो अरियो का दिल पे
Abu Sufyan emundakas nenge Makkah mushrikulas yagina no ekay faanu hal ekay fa shahidi kameno kabes emundakas nenge mus dekune emunna asu kamyabu no abu em bima Abu Sufyan hangura muni ma uhudu kare ngas ni gowani u'al hubal mane ki hubal mativeri vecche hubal la kelu amun ko budu Makkah mushrik amun ko budu agun Allah akbar kiya hai ere amike ni u'al hubal hubal waram mativeri vecche medaki hubal mativeri viduwan den ni Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kur ala tujibunahu ene ke jawab no den ne dibame mane ke ecchen mo ne ki mo secche mo ne jawab den dena muslimun mitibi maddi gotum balape programme ka baliwe ngas hagigatu ekay pan zaham me kon ekamokes emi nasr de bi kalaage bayeno e kala abuto nasr de bere kolebbandan em ena akon puran engule hila wa hubal le kya gobaruba hadis पर अला तुजीबूनहु एने जवाब देने जवाब देने या बेगु قالوا يا رسول الله ماذا نقول قالوا الله رسول حقيقه كيا قال قولوا الله اعلى واجل اذا الحديث पर किया है الله اعلى واجل الله يكبر ما متوري ما جلاله انت එහෙන් ගොස් කො හුබල්ල එමියු හදාන එමියු කාන්දි ඒක බලු වෙච්ච මිෂින් වීරුණ සේෆ් ෆලාස්න Emium ega mirostumanis emium ega huwadulanigas huwadulam tibba messengas jassaba ega huwadukolo hitan des ainjastu huwa duba roshe la yastu edu huminu mehi as e huwaduga tere esormenge ga gottam bang gengule sabanu ge tere etche messengas jahagale gendini me huballa ilaha uttam purai fur huwanda qurban purai fa tagaccha ege tere etche messengas jahagane geldies wain yastuhum duba mushe la yastu kelumen mehi ge barat anuga pura ayati yaga purane babos ega nangiruga ege materiwa gowa anuga muslimu kivvejanto rabbuga materiwa logo maneki haguraga nadanuga badifa ati biharatuga ves al kabir al mutaala ima babiuga himmatu nuwan bayyi eki Allah ekala kodumuwattaka balikamenna andane muslimun aguradaga nadanuga balivies emme foge natija nimigen dani Allah nimma maikot ma samire fi al-qur'an hada wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh